प्री क्लास अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेसन है सोशल स्टडीज़ में आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसी। ठीक है, नेबर्स कौन होते हैं? जो घरों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग होते हैं वो हमारे पड़ोसी या हमसाया कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके घर के राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे या अप एंड डाउन साइड पे जो घर हैं, ठीक है, वो हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। पड़ोसी की इम्पोर्टेंस इस हदीस पाक से भी ज़ाहिर होती है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका पड़ोसी उसके शरारतों से या उसकी बुरी बातों से महफूज नहीं रहा तो वो मोमिन नहीं है। ठीक है, पड़ोसी की बहुत ज़्यादा हकूक़ है। जिस तरह हम जब अपने घरों में रहते हैं, हमारे आसपास हमारे पड़ोसी होते हैं, इसी तरह कंट्रीज़ के भी आपस में एक दूसरे के पड़ोसी ममालिक होते हैं जिनको हम नेबरिंग कंट्रीज़ कहते हैं। ठीक है, हमारा आज का चैप्टर इसी से रिलेटेड है। हम अपने कीवर्ड्स की साइड पे आते हैं। फर्स्ट लेटर है ऑफिशियल, ठीक है, यानी सरकारी। फिर उसके बाद है फर्टाइल, ज़रख़ेज़, बॉर्डर, सरहद, जो दरमियान में दो मुल्कों के बीच में जो लाइंस होती है, ठीक है, उसको हम बॉर्डर कहते हैं। वेस्टर्न, मगरबी, पॉपुलियस, ज़्यादा आबादी वाला, जिसको आप कह सकते हो गुंजान आबाद। ठीक है, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। जी स्टूडेंट, आपको पता है कि पाकिस्तान कॉन्टिनेंट एशिया में वाक़या है। एशिया दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और कॉन्टिनेंट एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट या बर-ए-आज़म है। पाकिस्तान एशिया के साउथ में लोकेटेड है। आपको पता है कि 4 डायरेक्शन होते हैं, ठीक है, सिमतें 4 होती हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, ये 4 डायरेक्शंस होती हैं। पाकिस्तान इसके साउथ वाले में हिस्से में लोकेटेड है एशिया के। अब हम अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। पाकिस्तान इज़ आवर डियर कंट्री, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है। इट ऑफिशियल नेम इज़ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसका सरकारी नाम, ठीक है, इसका जो सरकारी नाम है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 14, 1947। पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल की। जी आपको पहले पता चलूँ कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया ये पहले तीनों एक ही ममालिक थे और इसको हिंदुस्तान कहते थे या इसको बर-ए-सग़ीर कहते थे, जिसको सब कॉन्टिनेंट इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने इंडिया से आज़ादी हासिल की कब? 14 अगस्त 1947 को। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ उर्दू। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान, नेशनल कहते हैं कौमी को, ठीक है, एक होती कौमी ज़ुबान उर्दू है। ज़ुबानें जो हैं वो कई हो सकती हैं, ठीक है, हर मुल्क में अपने इलाके में, जैसे पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस है, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, ये 4 प्रोविंसेस है। हर प्रोविंस में अपनी अपनी ज़ुबानें बोली जाती हैं जो वहाँ की, जिनको हम उनकी लोकल लैंग्वेजेस कहते हैं। और इस तरह हर कंट्री में लोकल लैंग्वेजेस के साथ साथ उस कंट्री की एक नेशनल लैंग्वेज भी होती है। नेशनल लैंग्वेज जो इस पूरे मुल्क में समझी और बोली जाती है। लोकल लैंग्वेजेस में ये होता है कि वो शायद उसी इलाके में बोली और समझी जाए। हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा की जो लोकल ज़ुबान पश्तो है वो बलूचिस्तान में ना समझी जाए, ठीक है, या वो सिंध में ना समझी और बोली जाए। लेकिन इस तरह सिंध की जो लोकल ज़ुबान है सिंधी, हो सकता है वो पंजाब में ना बोली और समझी जाए। लेकिन जो नेशनल लैंग्वेज होती है वो मुल्क के हर पार्ट में, हर हिस्से में बोली और समझी जाती है। क्लियर हो गया नेशनल लैंग्वेज की इम्पोर्टेंट आपको? लुक एट द मैप ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का इस नक्शे या मैप को देखो। कैन यू लोकेट नेबर्स कंट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान, क्या आप इसमें पाकिस्तान के हमसाया ममालिक ढूंढ के बता सकते हैं? द मैप ऑफ पाकिस्तान वॉज फर्स्ट ड्रॉन बाय मियाँ मोहम्मद असलम सहरवर्दी। पाकिस्तान का नक्शा सबसे पहले मियाँ मोहम्मद असलम सहरवर्दी ने बनाया। क्लियर हो गया? ठीक है, आपको एक अहम मालूमात मिल गई कि पाकिस्तान का मैप सबसे पहले किसने बनाया? मियाँ मोहम्मद असलम सहरवर्दी ने इसको ड्रॉ किया। पाकिस्तान इज़ फर्टाइल कंट्री, पाकिस्तान एक ज़रख़ेज़ मुल्क है, ठीक है। द प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स।
ٹھیک ہے. صوبہ پنجاب کی ہے. صوبہ پنجاب کو ہم کہتے ہیں 5 دریاؤں کی سرزمین. دے آر دا جہلم، چناب، راوی، ستلج اینڈ انڈس. ٹھیک ہے. جو 5 دریا صوبہ پنجاب میں بہتے ہیں ان کے نام ہیں دریائے جہلم، دریائے چناب، دریائے راوی، دریائے ستلج اور دریائے سندھ. انڈس کو دریائے سندھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی دریا کو انگلش اور اردو میں سیم ہی ہے، لیکن انڈس کو جو دریائے سندھ کہتے ہیں. پاکستان شیئر از بارڈر وتھ آور 4 کنٹریز. پاکستان کی جو سرحد ہے وہ 4 ممالک سے کے ساتھ ملتی ہے. اس میں پہلا ملک ہے چائنا، دوسرا انڈیا، تیسرا ایران اور چوتھا افغانستان. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایران اور افغانستان دونوں اسلامک کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ پاکستان کے بارڈر شیئر ہوتا ہے. جی اسٹوڈنٹ، آپ یہاں سے میپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اس کو ہم بارڈر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو باہر کی لکیریں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بارڈر سرحدیں کہلاتی ہیں. یعنی اس سرحد کے ساتھ ادھر جو ہے افغانستان کا ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں جو ہے یہاں ایران ہے اور اس سرحد کے ساتھ بارڈر ہے چائنا. یعنی یہ جو پاکستان کی سرحد ٹچ ہوتی ہے یہاں پہ چائنا ہے. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ، آپ اس میپ میں دیکھیں. ٹھیک ہے. ویسے وہی پاکستان کا میپ شو کیا گیا ہے، لیکن آپ کے ساتھ یہاں سے، یعنی آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ بھی وہاں آپ کنفیوز ہو رہے تھے کہ لکیر کے ساتھ آگے کس طرح. یعنی یہ سارے زمینیں ہیں، تو یہ ساری زمین کے خشکی کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر ٹکڑا دوسرے کے ساتھ الگ ہے. اس کو اس کا دوسرا ملک کا نام دے رہی ہے. جیسے آپ کے گھروں کی لائن ہے، سارے ایک ساتھ آپ رہتے ہیں، لیکن آپ کے گھر کے بعد اگلی دیوار کسی اور کی آ جاتی ہے. اسی طرح پاکستان کی یہ جو سرحد ہے، بارڈر ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ انڈین ہے، یہ بھارت کا ایک ملک آ گیا. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں افغانستان ہے، یہ دیکھیں ایران ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو یہاں پہ نیپال بھی ہے، لیکن نیپال کی بارڈر پاکستان کو نہیں ٹچ کرتا. جو پاکستان کو ٹچ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں کے ساتھ اس کے ساتھ بالکل یہ پھر آگے جو اس زمین کے اس ٹکڑے کے ساتھ آگے جو کنٹری شروع ہوگی اس کا نام بھارت ہے. اس سائڈ پہ جو کنٹری شروع ہو رہی ہے اس کا نام افغانستان ہے، اور یہیں پر ایران بھی پاکستان کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس سائڈ پہ دیکھیں، یہ جو بارڈر ہے یہ چائنا کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے. کلیئر ہو گیا آپ کو؟ یہاں سے آپ کو بارڈر کا، ٹھیک ہے، سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کنٹریز کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوتی ہیں. جی اسٹوڈنٹ، آور نیبرس میں ہم نے پیج نمبر 21 کی ریڈنگ کی ہے، اور تھوڑا سا پیج نمبر 21 اور 20 اور 21 کی ریڈنگ کی ہے. 21 کا ایک پیراگراف ہم نے ریڈ کیا. آپ نے ہوم ورک میں ڈیفیکلٹ ورڈز کی میننگ یاد کرنے. ٹھیک ہے. آفیشیل، فرٹائل، بارڈر، ویسٹرن، پاپولیس، ریپبلک، جمہوری، انڈیپینڈنٹ، خود مختار، آزاد، نیشنل، قومی. اینڈ ہوم ورک میں آپ نے 5 ریورس کے نیم کی اسپیلنگ لرن کرنے ہیں. کلیئر ہو گیا 3 کلاس؟ یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے.